pila ba sa atong mga igsuon nga nagtuo nga ang kamatuoran mao lamang ang nasulat sa Biblia, o dili sila motuo o dili mabasa sa Biblia? Mga igsuon, ang atong baruganan diha sa Simbahang Katoliko, mingon kita nga tanan ang kamatuoran mao gyud ang Ginoo. Mabitaw nga si Kristo gitawag siya kamatuoran. That is recorded in the Bible. So if Christ is truth, nagpasabot nga dili siya ipriso sa nasulat sa Biblia, no? Kung ang kamatuoran hisgutan, dili gyud na masulatanan. Gani ang gibuhat ni Kristo, wala man masulatanan sa Biblia. Sa Juan 21:25. Kaya lagi si Kristo labaw pa sa masulat sa Biblia. Ug ang kamatuoran or si Kristo as a truth, dili mahimong prisohon nimo sa litra. Mao bitaw nga si Kristo nagbilin sa iyang simbahan ug mao iyang gitahasan ang mga apostoles sa pagtudlo, pagwali sa tanan niyang mga pagtulunan. Ug mao ni ang nahitabo ang uban gisulat. Kaya ang pagsulat, ulahin na ba yan sa pagwali? Kung wala magsulat si San Pablo, nagpabilin nga na ay kamaturan kaya na may simbahan. So ang mga sinulat, usa na ka huna-huna sa Ginoo, apil sa lamdag sa Espiritu Santo nga isulat. Kaya doon na tayo giya. Pero wala mo ingon ng Espiritu Santo nga, ug na masulat, awa na ko'y labot ninyo, kana na lang sinulat. Na si Kristo nag-ingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Naguban si Kristo buhi o naglihok sa iyang simbahan. Kasi may ang ulo. Siya may ulo simbahan, Kolosas 1:18. So masabot na to, isip pangulo ka, kanunay kang naglihok. Wala man may Kristo nga, ayaw na ko sang pita, ayaw na mo pagampo na ko, basa na lang mo sa Biblia. So mo ni ang nahitabo sa mga sobra ka panatiko sa Biblia. Na ay Biblia, atong basahon, atong konsultahon, apan nasayod ta nga Espiritu Santo, si Kristo buhi, nga makalihok sila beyond what is written in the Bible. So, real talk lang ta, mga kaigsunan.